দেখো কি সুন্দর একটা আনারকলি ওয়ান পিস নিয়ে এসেছি। আনারকলি মানে কলি কাটা। এইগুলোকে যে দেখছো না, এই যে এই প্যানেল প্যানেল করে কাটা, এগুলোকে আমরা বলি কলি কাট। ঠিক আছে, কেটে দেখো बुटीक स्टाइल একটা वन पीस এনেছি। जो अनारकली स्टाइल की कुर्तीज पहनना पसंद करते हो बुटीक स्टाइल के, वो भी ये ले सकते हो। ये नीचे अगर आप पैंट और दुपट्टे के साथ पहनोगे तो थ्री पीस हो जाएगा, और जो वन पीस पहनना चाहते हो वो भी पहन सकते हो। ऑल इन वन है ये। देखिए ड्रेस जो है पूरा ही अजरक के ऊपर हैंड वर्क है। ठीक है, ये जो है अजरक का जो है, दो साइड में दो पॉकेट रहेगा। देखिए, और ये जो देख रहे हो आप, पॉकेट में भी हैंड वर्क किया गया है। और ये सभी एप्लिक के साथ ये साइड में एम्ब्रॉयडरी है और उसके ऊपर हैंड वर्क है। मैं डिटेलिंग पहले दिखा दे रही हूँ। देखिए, ये जो है पूरा एम्ब्रॉयडर्ड है और एप्लिक वर्क है। ठीक है, यहाँ पे भी एम्ब्रॉयडर्ड के साथ हैंड काथा है। यहाँ नेक में भी देखिए अंगरखा स्टाइल का ये कॉलर लग रहा है, पर है वी नेक, पर ये पैनल की वजह से अंगरखा लग रहा है। ये देखिए, ये रहेगा स्लीव्स, 3/4 स्लीव्स के साथ दो साइड में ऐसे पॉकेट रहेंगे। कुर्ती का लेंथ है 44 एंड इसके मैं तीनों कलर्स दिखाऊंगी। आप इसका 42 से 46 तक बुक कर सकते हो। क्योंकि मैं 46 क्यों बोल रही हूँ, आपका चेस्ट बहुत हम 46 का भी जिनका होता है ना, उनका ज्यादातर चेस्ट 44 ही होता है, तो ये 46 को भी आ जाएगा। फिर यहाँ से जो है फ्लेयर है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। मतलब नॉर्मली जो 46 ले रहे हैं वो शॉप में आके ये 44 वाला ही लेके जा रहे हैं, क्योंकि उनको 46 का भी 44 फिट आ रहा है। तो आप 42 से 46 के लिए ये आराम से बुक कर सकते हो। देखिए पीस देखो, देखो पीस देखो, सिर्फ बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत। देखिए बहुत खूबसूरत पीस है। ब्लैक, एकदम जेड ब्लैक के ऊपर দেখো, যার যেটা পছন্দ হচ্ছে স্ক্রিনশট নিয়ে আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ করো একদম। আর যারা এখানে আসতে চাইছো চলে আসো। আমাদের অ্যাড্রেস হচ্ছে 2/1/2 দেবলেন, কলকাতা 14 হচ্ছে আমাদের অ্যাড্রেস। আর যারা আমাদের প্রথমবার দেখছো, যদি আমাদের ভিডিও পছন্দ হয়ে থাকে তো একদম ফলো করতে ভুলো না। আমরা খুব সুন্দর সুন্দর জিনিস খুব কম প্রাইসে নিয়ে আসি, একদম মার্কেট থেকে হাটকে কালেকশন, যেটা সবার কাছে পাবে না। লাইক্রেশন তোমাদের কাছে এনে হাজির করে। তো এই সুন্দর সুন্দর কুর্তিগুলো পরে সুন্দর করে সেজে বেশ ছবি দিও আমাদেরকে। তোমরাই আমাদের মডেল, তোমাদের অনুপ্রেরণাতেই আমাদের লাইক্রেশন। তো আমি চাই যে এই সুন্দর কুর্তিগুলো পরে তোমাদের আরো সুন্দর লাগুক। একদম দারুণ দারুণ কালেকশন নিয়ে আসছি, তার জন্য পর 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 ব্যাক টু ব্যাক ভিডিওস থাকবে। আর যারা এই ভিডিওটাকে পোস্ট টু প্রোফাইল করে শেয়ার করে দেবে, তাদের জন্য কিন্তু ফ্রি শিপিং এ যাবে। অল ওভার ইন্ডিয়া, অল ওভার ইন্ডিয়া তো যাচ্ছি, সিওডি পাচ্ছ, অ্যান্ড অল ওয়ার্ল্ড ওয়াইড আমরা ডেলিভারি করি। ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ডেলিভারি তো আছেই। ঠিক আছে, সিওডির জন্য এক্সট্রা চার্জেস লাগবে। দেখো এইটা হচ্ছে হলুদ। আমি আরেকবার একটু তোমাদেরকে রিপিট করে দিচ্ছি কালারগুলো, যার যেটা পছন্দ হচ্ছে স্ক্রিনশট নিয়ে নাও। ঠিক আছে, আচ্ছা প্রাইস থাকবে 860 অনলি। ভীষণ ভালো কোয়ালিটি, কোনো রকম এটা না কোনো ট্রান্সপারেন্সি নেই। সবচেয়ে বড় কথা, পুরো কালি কাট অনেকেই পছন্দ করো, ভীষণ ভালো লাগে। তো এইটার মধ্যে কোনো ট্রান্সপারেন্সিও পাবে না, যদি ওয়ান পিসও পরো না, একদমই কোনো ট্রান্সপারেন্সি নেই। আচ্ছা, এটা লেন্থ আমি বলে দিলাম 44 হচ্ছে লেন্থ। ওই জন্যই বললাম নিচে প্যান্ট দিয়েও যারা আনারকালি স্টাইলের কুর্তি পছন্দ করো তারা কিন্তু এটা পরতে পারো। ঠিক আছে।